வந்து நம்ம ஜூத மந்திரங்களாக பார்க்குறோம். இதுவரை கிறிஸ்திய மந்திரம் பார்த்தது. இந்த ஜூத மந்திரம், இந்த ஜூத மந்திரத்தில் ஒரு மந்திரமாகும். ஒரு கையில் சாட்டபாரும் மறுகையில் മന്ത്രവടിയും ധരിത്ത മോസസ് ചെങ്കടലിന് അക്കരെ ഉള്ള മലയിലെ തീ കൊണ്ടുവന്ന് കൂര കത്തിച്ചതുപോൽ ഈ ശത്രുവിൻ്റെ കൂര വിട്ട് നാട് വിട്ട് പോക സ്വാഹ. ഇതൊരു ശത്രു സംഹാര മന്ത്രമാക്കും. ഇത് മോസസ് അരുളിയ മന്ത്രമാക്കും. ഓം ഒരു കയ്യിൽ ചാട്ടവാറും മറുകൈയിൽ മന്ത്രവടിയും ധരിത്ത് മോസസ് ചെങ്കടലിനക്കരെ ഉള്ള മലയിലെ തീ കൊണ്ടുവന്ന് കൂര കത്തിച്ചതുപോൽ ഈ ശത്രുവിൻ്റെ കൂര വിട്ട് നാട് വിട്ട് போக ஆமேன். இந்த மந்திரத்தை 16 வாட்டி ஜெபம் பண்ணணும்னாக்க விதி. ஜாஸ்தி ஜெபம் பண்ணணும். ஜெபம் பண்ணால் நம்மளோட எனிமியோட இதில் ஒரு தீப்பந்தம் மாதிரி செய்து அவங்க வீட்டு வாசலில் போட்டுடலாம். கண்டிப்பாக அந்த எனிமி ஊரை விட்டு போய்